Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, thank you so much sebab sudi untuk datang berbual dengan kami para ibu bapa moden ni. Dia orang kata, nak kata moden sangat pun tak. Dia berada di tengah-tengah, kita takutlah. Tapi itu sebabnya kita nak jumpa Syekh untuk tanya-tanya soalan. Because I'm very sure ibu bapa di luar sana ada banyak sangat soalan macam terutamanya macam saya struggling muslimah, macam daripada dulu dengan background yang macam-macam. I want to be a better muslimah, but tanpa guidance yang betul mungkin saya akan patah balik dan lebih teruk saya mungkin bawa anak-anak saya sekali. So benda itulah benda saya paling takut sekali, and I believe kawan-kawan dekat sini pun ada soalan-soalan tentang parenting lah. Kalau Syekh sudi untuk bagi kami bantuan dari segi parenting ni, kalau Syekh sudi, tapi kita mulakan dulu dengan ta'aruf lah. Nama saya Fin Jamal, ini kawan saya Alia. Alia. Dan ini adalah Zafrul. Macam kiranya sebenarnya kami tiga-tiga ni tak kenal. Jadi bagus macam ni sebab macam soalan dia bukan structured. So kalau kita konsep dia senang je. If we have any other macam ada apa-apa yang kita nak ribat ke, kita nak tanya ke, just ask away. Kalau Syekh boleh dengan macam tu. Okey, insya-Allah. So kita tak perlu nak panjang-panjangkan, kita pergi direct sahaja. Macam sebenarnya Syekh, parenting ni patut strict ke tak patut strict? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kita sebagai orang yang beragama Islam agak berlainan dengan orang lain, ya, kerana kita ada panduan. Ada ketika agama suruh kita tegas. You must be very firm, ya. Ada ketika you have to be very relaxed. It depends. Jadi kalau kita lihat bila ibu bapa yang kita kata zaman moden ini ingin bertanya, itu satu sikap yang sangat baik. Yang kita takut ibu bapa yang tak suka bertanya. So they all confident bahawa they know what to do as a parent. Tapi kita orang Islam, kita tak boleh lari daripada panduan agama kita. Kita tak mau supaya orang Islam yang nak jadikan ibu bapa yang baik, mau supaya zuriat itu zuriat yang baik itu, dia tidak kembali pada panduan ilahi, wahyu, bukan pandangan, feeling, I think, I feel. Kita tengok apa yang Allah suruh kita buat. So if you look into that saja, saya yakin, ya, ada ketika you should be flexible, ada ketika you should be very strict. It depends. Dia tengok age group lah actually, anak-anak. Daripada kecil kita can be very relaxed. Tetapi walaupun relax, kita perlu juga monitor supaya budak-budak itu tidak terlajak. Ya, dia tak sedar. Budak-budak ini fitrahnya dia tak tahu apa dia buat. Dia akan bertindak ikut naluri dia. Bukan ada panduan. Ya, baby tak ada panduan. Bukan. Dia hanya ikut nalurinya. Ya, sebab kita kata antara nafsu dengan ilmu, nafsu dijadikan oleh Allah lebih dulu. Sebab itu bila lahir saja baby, dia dah menangis kerana dia ada nafsu makan, nafsu minum. Dia tak kira mak sakit ke, mak apa ke, ada ke tak ada. Saya nak makan, saya nak ada makanan. So of course dia tak makan, dia hanya nak minum susu. So nafsu memang telah diciptakan oleh Allah lebih awal, segi ciptaan manusia ini. Kemudian barulah akal itu diberi, ya, supaya dia boleh berfikir. Baby memang tak boleh berfikir. So memang kita ada ketika peringkat awal we should be more relaxed lah. Ya, jangan, kalau silap anak pun itu biasa. Anak itu tak tahu bahawa benda yang dia buat itu salah. Hanya kita kena pimpin dia supaya dia jangan buat sesuatu yang boleh membahayakan dirinya. That's how we start first. So kita kena tahu macam different age group, different approach lah. Different approach, correct. As the children grow, dia punya, oleh kerana zaman sekarang agak lebih tercabar. Kerana pemikiran budak nampak dia lebih cepat. Yes. Ya, matang oleh kerana terlalu banyak social media yang telah terdedah. Akhirnya they pick up a lot of things. So we must be very alert lah.
So tadi saya cakap macam social media, betul tak? Macam ada parents macam Maya berada kalau nak ada isu, nak ada soalan tanya je tau. Listening. Ya, macam okay, social media anak-anak sekarang dah terlalu awal expose to the social media. So that's the question. Kalau macam dilema kita nak bagi telefon ke tidak, nak bagi social media ke tidak. So macam ada orang cakap tenang dulu, dia kecil lagi, so biar. So it's very confusing for us. Yeah. Tapi to be practical, we have the right to control everything. We must be in control. Kalau kita terlalu layan kehendak anak, ya, akhirnya kita sendiri akan susah. Akhirnya anak akan datangnya satu sifat, ya, sifat yang very rebellious. Kalau tak dapat, menangis. Tak dapat, dia mulai nak tunjuk, ya. Kalau dia marah, anak-anak dulu mana tahu tunjuk sifat marah. Ya. Anak sekarang sikit ya, you ambil daripada tangan dia tentang katalah phone ke, wah dia sudah marah, dan kalau you bagi balik nanti dia boleh buang lagi. So kalau kita nampak baby ada sikap begitu, we have to control. How? Ya, kita kena sabar lah. And then kita sabar pertama. The second thing, divert him to do other thing. Kita kena macam gantilah sesuatu. You see, fitrah budak, dia very active, very energetic. Dia tak tahu penat kecuali bila dia penat lah. Kalau tidak, memang dia nak buat ini, nak buat itu. Just example saya tengok, kalau barang-barang kita pun yang berharga, ya, kalau kita tengok baby boleh berjalan, kita dah tak boleh biari tempat-tempat biasa. Nanti dia akan ambil, dia akan rosak. Kerana bagi dia, everything is a toy. To them, ya, anything is a toy. So, we have to make sure that kita organize things properly. Jadi, kalau kita nak bagi, I think from Islamic point, daripada kecil, kalau dia tak ada kegairahan, jangan bagi. Kita yang jadi masalah mak bapak sekarang, mak bapak moden ni, dia tak mau anak ganggu dia. Bukan? Dia nak buat apa nak buat, jadi dia letakkan satu benda, handphone untuk anak supaya anak main. Tak mengganggu mak bapak. That is where we make a mistake. Yes. You cannot allow that to happen from the beginning. Ya, kita bagi dia buat benda-benda lain tak apa. Not this kind of gadgets. Gadget. Kerana benda itu dia punya kesan buruknya banyak. Pertama, kita tahu dia teknologi ini, mata kita tengok, dia ada kesan pada mata yang memandang, dia ada kesan kepada ya orang-orang saraf kita. Tapi baby tak sedar. Hanya yang penting kita jangan dedahkan benda itu dulu. Ya, itu yang paling baik. Ya, dan depend lah, like I said, we cannot buat suatu formula. It depends how you look at the children. Setengah children dia okey, alhamdulillah. Yes. Tapi kalau you dah mulai layan dia daripada awal, actually mak bapak yang buat silap. Macam Nabi dah bagi tahu. Jadi kita orang Islam ada panduan agama yang unik, ya. Nabi dah bersabda, "Ma min maulud yulad ala fitrah." Tiap-tiap bayi dilahirkan fitrah. They are very pure. They are not corrupted at all. Kemudian Nabi sambung, fa'abawahu yuhawidanihi atau yunassirani atau yumajjis. Yang akan bentuk bayi ini nanti ialah mak bapak. Tapi dia start dengan fa'abawahu. Ya. Berartinya bapa akan selalulah bapa yang mulai mulakan isu masalah anak-anak. Pasal mak dah tahu, dia dah tahu. Mak dah jaga baby daripada dia lahir kan. So dia tahu sikap baby itu. Dan dia boleh kawal dengan baik. Tapi bapa kadang-kadang. Bapa kira nak jadi hero selalu kan. Jadi dia nak manjakan anak. Anak kalau cara nak manja anak, dia buy the bagi barang. Dia bagi banyak barang. That is the beginning of the problem. Tak boleh kontrol lagi. Sebab itu mak bapak kena bincang. Tanggungjawab mak bapak berat. Mak bapak kena bincang bagaimana kita nak didik anak kita. This is very important from baby. Mudah-mudahan kalau kita cuba
Ya, kita sebagai insan kadang-kadang kita boleh cuba saja. Tapi kalau kita yakin kita ikut panduan agama, insya-Allah ya, hasilnya ialah baik. Tapi kalau kita dah cuba masih kita tawakal kepada Allah. Tapi share macam respon yang saya dapat bila kita sharekan yang macam ni adalah benda ni cuma idealistik kalau dalam rumah sendiri. Tapi kita duduk di kalangan masyarakat dan kalau hanya kita yang buat dan orang lain sedangkan cousin dia boleh dapat semua, dia macam mana? So susah Syekh. Itulah satu ujian tambahan ya, yang kita tak boleh nafi. Dan realiti kita kena menghadap. Hanya apa yang boleh kawal kita kawal. Jangan sampai anak itu addicted ya. Itu kita jangan. Kita boleh kawal. Kemudian di samping itu dah kata peranan mak bapak. Kalau mak bapak anak orang lain pun dia jaga, jadi sama-sama kita jaga dan environment will be healthy. Betul. Bukan? Tapi kalau satu pihak jaga, satu korang jaga, maka ujian kita sebagai mak bapak yang nak jaga anak kita itu lebih berat. So then we have to be very selective already. We have to be selective. Bahawa kita jangan biasa sangat anak kita ke sana. Tapi sorry Syekh, saya ni selalu nak pangkah-pangkah ni. Macam macam bila orang cakap macam tu macam jangan jadi terlalu ekstrim sangat dengan parenting. Lepas tu macam anak-anak pula macam I think my parents, my family ni terlalu rigid sangat ni sebab macam orang lain biasa je. So ada tak Syekh macam kisah sirah ke para sahabat ke yang macam ada boleh kita jadikan contoh yang tak apa kita je buat ni, macam orang lain tak nak buat pun tak apa, contohnya tu. Sejarah Nabi kalau kita lihat dulu, daripada kecil sampai orang budaya Arab, kerana zaman dulu tak ada teknologi. So you tak boleh nak banding. Kan? Dia real. Jadi dia biasakan anak-anak dari kecil, bila mak bapak cakap dia duduk. Oh Masya Allah. Ya, kalau orang cakap dia duduk. Dia tak akan mengganggu orang tua kerana suasana ketika itu begitu. Kemudian dia biasakan anak kalau dah besar sikit serve tetamu. So they make them active in doing something. Because memang children is children. Sebab itu kita lihat anak-anak muda zon Anas bin Malik, sahabat-sahabat Nabi semua kecil-kecil semua bersama Nabi. Mereka walaupun muda tapi matang. Because suasana membantu. Ya, tapi memang we know this is the reality that we are facing. Hanya is up to us apa yang kita nak daripada anak kita. Kita nak anak jadi anak yang soleh, solehat atau just want to have children. But kita selalu give excuses because we are weak. Bila kita selalu bagi excuse, nanti nak pulihkan anak lagi susah. Betul. So either you start hard now or you have to face more problem in the future. Syekh, so macam saya pun ada anak kecil kan. Saya dalam bidang IT yang gaming ni. So saya masa anak saya 2 tahun saya buat silap lah. Saya bagi dia gadget dengan iPad. Tapi bila saya belajar tu saya cepat reverse. Dia 3 tahun saya tarik balik. Bila How I tarik balik? Very painful lah. Very painful. What 3 to 6 months struggle. I struggle and things like that kan. Tapi what I did is bagi dia, I got them to be bored. So when they are bored tu, they become creative. Tapi now the problem is bila dia bored, they creative is, then they become very creative and very hyper. Betul orang tengok macam orang ingat budak ni jahat. Tapi sebab kalau kita dah tak bagi gadget, dah tak bagi TV, then dia kena buat benda lain. Betul. So kalau benda lain pun tak nak bagi, tak nak pangkal. So dia nanti tak balance. Tak balance kan. So macam kadang-kadang dia panjat pagar ke, dia panjat pokok ke. Yalah budak dulu panjat pokok. Yeah, we did that. Bagus. Tapi sekarang kalau panjat pokok, kenapa you bagi anak you panjat pokok? Betul. Bahaya tu. You tak jaga kan. So macam mana kita nak balance kalau parents yang dah macam cut the gadget and then bagi dia activities or bagi dia bagi kreatif kan. And then to balance that, dia memang akan macam Ustaz katakan dia akan hyper tau. Dia akan jadi hyper, dia akan jadi aktif, semua barang dia boleh buat toy kan. And kita pun dah potong semua, macam mana nak balance. Dalam agama sebab itu kita kata, kita bila nak potong itu, kita tak boleh potong terus. Kita kena ada bedil dia panggil, replacement lah. Kita tahu anak aktif.
So we can guide them to have good activity. Contohnya kalau kita tahu anak suka panjat, kita carilah satu-satu permainan wall climbing mereka. Anything. So, memang baby kalau budak-budak kalau dia tak tahu takut. Satu fitrah budak ni, dia tak tahu takut. Sampai dah jadi sesuatu, menangislah dia. Yang dia boleh menangis, kita lah susah. Nanti patah kaki ke, patah tangan. Jadi suasana actually, ini pengalaman saya lah. Kita sebagai orang yang sudah lama sikit. Dan pengalaman kami dulu, waktu saya kecil pun, macam tu, mak bapak very tough. Dia tak layan-layan punya. Tapi kalau saya arah you buat, you kena buat. Dulu mak bapak dia begitu. Mak bapak kita sekarang, dia ada give in dari awal. Tak, that is our big mistake. We give in from the beginning. Tapi Syed, I think like I said, dulu mak bapak memang tough, and tu kita pun toe the line. Tapi sekarang mak bapak kena listen to the child, kena lembah lembut, and then the child pun dah kadang-kadang kita bukan nak dengar sangat, tapi macam kan kita baru nak strict. Perasan tak kalau kita nak strict je, lepas tu tiba-tiba macam lepas tu macam alamak, cousin aku tengah tengok, dah sabar, lepas tu kita tone down sebab kita takut dengan perception orang macam ini ekstrim, macam tu. No, I think it's up to itu perasaan kita. This is also very wrong. Kita jangan takut apa orang rasa. Jangan. We know what is best for our children. Kalau dia rasa dia boleh, alhamdulillah. Bukan. Tapi hanya kalau kita tak boleh selamatkan dia, kita selamat anak kita. That should be the concern. Kita tak boleh nak please everybody. Masalah zaman sekarang, kita orang tua-tua pun ada problem. Kita takut orang cakap. Nak layan orang. No. Kita tahu apa yang kita nak kepada anak kita. Apakah dia mau dari anak dia, kita tak tahu. Tapi kalau kita dapat bincang antara orang dewasa, how can we help our children, example. How can be a good parent. So that kita tak akan susah masa depan. Kita tengok suasana contohnya sekarang, mak bapak dulu to relax. Alhamdulillah kuasa Allah, mak bapak dah sekarang mulai balik pada agama. Datang kelas, belajar, syukur. Dia berubah. Tapi anak kita biar. You see? Kita masih bagi excuses. Kita dulu pun, kan? Kita dulu pun macam tu. Biar dululah. That is where we make the mistake. We should learn. Orang kata lesson learn lah, the past kan. Saya begini dulu kerana telajak. Kenapa saya nak telajak lagi? Bukankah saya akan bimbing dia bagi yang terbaik? Masa depan kita tak boleh control. We don't know. When they grow up, kalau dia dah balik, they will have their own environment already. But at least we give the best when we can. Bukan. Macam Nabi-Nabi pun bukan. Nabi Nuh AS. Nabi, tapi 4 anak lelaki, 1 dia gagal. That one, we have done our part. But sekarang kita selalu bagi excuses. Pelan-pelan dulu. No. Anything to do with discipline, you cannot do later on. You have to start from small. When I say sit, you sit. Nanti yang lain tidak begitu kan? Tapi kenapa ya kita nak layan orang lain? Takut, tapi kita tak, orang itu pula tak ikut kita. Kita nak ikut dia. Why we are like that? We should be proud. Something good we want other to follow. Kalau orang tu tak boleh follow, pelan-pelan kita bantu mak bapak supaya mak bapak pun akan bantu. Bukan kita pula izinkan anak kita jadi macam mereka. Syekh, okey. Persoalan yang orang akan cakap adalah macam kita rasa nak strict dengan anak kita, nak disiplin dengan anak kita, nak ikut apa yang benar. Lepas tu cakap, simpan anak. Macam tak nak kasih anak dia kawan dengan anak kita, benda macam tu. So, boleh macam to an extent dia orang kata ini apa yang kau buat ni kau macam putuskan silaturahim. Allahu Akbar. Jadi kita pula I want to protect my children, bukannya we do not want to pass judgement, tapi macam mana? Not the same thing kita punya. Kalau kita nak juga, contohnya if you think like tak apalah we give in, tapi there must be somebody who monitor. Dia yang masalahnya kita orang dewasa sibuk dengan kita punya perbincangan anak dengan anak. Nampak tak?
Akhirnya bila you buat gitu, anak apa yang dia buat kita tak monitor lagi. That is the danger. Yes. That is where they pick up all the wrong thing without we monitoring. So kalau kita nak juga kita nak anak kita campur aktif tetapi somebody must be there. Somebody must monitor. You see, dalam agama ajar kita, kalau anak kita itu aktif, we must be 1-2 step ahead of them. Alert. Then you see you can help them better. Saya tengok setengah-setengah yang mak bapak yang buat begitu, kadang mak very relax, tapi father very firm. Father kalau keluarkan suara saja, anak immediately stop. And that is good. Yes. You see, we must also put this kind of feeling into the children. When the chain of command is very important. When I say sit, means sit. That one kena ada. Ini yang kata sami'na wa ta'na itu. Yes. Kan? Dan kalau kita biasa anak kita cakap, dia pun tak kisah, kita pun tak disiplin, biar juga. Then they know. They know that dia tak perlu ikut kita. Cuma kalau kita tekan, then we talk to them. Engage lah, kita kena engage. When papa say something, listen, okay? Kita janganlah pukul. Setengah orang yang kita boleh terlalu strict, kita pukul sampai itu dia boleh cedera. We just hold them, put some pressure. Talk to them. Engage with them. Saya yakin benda itu boleh. Ya. Yeah, you must be firm. And then macam setengah orang dia pukul anak, it's not good. Dan lama-lama anak dah season kena pukul. Dia dah tak takut, pukul lah. Satu hari dia dah besar, dia lawan balik. Bukan. Tapi kita boleh hold him, pressure him. Dia rasalah sesuatu. You dengar tak papa cakap dengan kamu? Dengar tak apa papa cakap? And that's also one thing. Bila kita cakap anak sekarang, we never macam make sure that they listen tak. Saya dah baik tahu kan, dia tak faham pun. Kita kenalah. Pasti dia faham apa yang dia cakap. Faham tak? Dengar tak? Dengar tak? Okey. Kita sekarang tidak. We are too relaxed. Tak. Akhirnya kita ingat, biarlah dululah. Nanti. That is where we went wrong. Jadi kita boleh juga badil artinya kita buat aktiviti yang lebih banyak ada gerakan. Not just duduk situ, tengok dengan finger saja kan. Swipe saja, ini semua ini bahaya ni. Okay. Ini contoh lah. Kita nak pergi ke tadi kita banyak borak pasal anak-anak kecil. Sekarang ni nak pergi kepada remaja. Parents remaja ni agak keras sikit. Sebagai contoh sekarang ni ada parents yang rasa tak apalah, sekurang-kurangnya kalau dia dating kita tahu, kita kenal dia bercinta dengan siapa. Benda-benda sometimes parents they give in sampai ke tahap itu. You know, macam ataupun macam dulu dia fikir macam tu, sekarang nak tarik balik anak-anak. So how to undo that? Again, kalau tarbiyat ni diberi dari awal, kalau sebab itu Nabi suruh kita tanamkan sifat malu, shyness, ya, supaya anak itu dia malu nak buat benda yang tak patut buat, ya kan? Sebab orang Islam, kita laki, ini perempuan, ya. Kita kena ajar supaya anak tahu hormat orang yang lebih besar, sayang yang lebih muda dari dia, di waktu yang sama ada perasaan malu, ya. Al-haya minal iman, dia kata haya minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Bila kita anak tak ada perasaan malu, itu Nabi dah bersabda, ya, iza lam tastah fasna ma syi'ta. Kalau manusia sudah hilang perasaan malu, dia tak peduli lagi. Dia nak telanjang depan dia, dia nak pakai apa, dia tak malu. Tapi kalau dari awal kita dah tanam, saya yakinlah tarbiyah ini kalau dah start daripada kecil, bila dia dah teenage, dia ada perasaan itu. Dan kita selalu we must monitor so lah. Dan kalau dia nak kawan, kita tahu kita tak boleh nak halang. Sebab itu Nabi dah ajar kita. Dia kata, Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum yukhalil. Tengok bagaimana ajaran agama. Everything sudah cover. Bila suasana kawan,
We know environment play a very important role. Kadang anak kita bagus, tapi bila dia tak kuat, dia kalau masuk dengan kumpulan lain, dia akan mengikut. Tapi kalau dia kuat, dia boleh menarik orang itu ikut dia. So we must give them that kind of spirit. You must be a leader, not a follower. To be a good leader, this is what you have to do. Anak suka jadi, they will like to be proud of themselves lah kan. Dia nak buat sesuatu. So now this is where the value yang kita kena reinforce. You must be a good leader. You are strong. The good leader, dan we bimbing dia lah. Akhirnya you tengok dia akan ada perasaan itu. Dan kita kena monitor, be close to their kawan. Kalau kita tengok kawan itu yang banyak masalah, also we can help the kawan. Kita kena help supaya dia pun jadi baik. You see, kita tak boleh hanya jaga anak kita. Kalau kita anak kita kawan dengan orang lain, anak orang lain kalau dia kurang baik, kita juga ada peranan untuk bantu dia jadi baik. Sekali kita boleh bincang dengan family, I think we should help our children. That's how we move on lah. Dia from both party lah. Kita nak selama anak kita dah disiplin bagus. Kemudian dia kawan dengan orang lain korang. Jadi kita kena kenal orang tu, kita bantu supaya mereka pun jadi baik. Then you see it work very fast, very well. That's how we move on. We have to be alert lah, itu saja. Kita tak boleh lari daripada ujian sekarang. Ya, satu peringkat ke peringkat lain ujian dia akan berbeza. And that's why Allah said, suruh kita be among the righteous people wa kunu ma'as sadiqin. When you are among the righteous people, mudah-mudahan. Saya bagi another scenario. Orang yang suka hisap rokok. Bukan. Kita tak didik anak kita hisap rokok. Haram. Nampak itu tengok haram. Tengok kotor perangai orang tu. Buang sini, buang sana. Abuknya. There is no cleanliness. Tidak. And very selfish. Orang yang hisap rokok dia tak berdiri. Orang suka tak suka. Dia blow lah. Bukan. Jadi bila you tengok, you didik lama-lama anak itu, insya-Allah dia tak akan terikut dengan budaya itu. Lama lepas tu dia campur dengan budak. Kita tengok budak itu pun ada yang banyak rokok. We also have to do something. We cannot say mudah-mudahan anak aku selamat. Tak boleh. One you biar dia begitu, then we have to tell dia, I want to talk to your friend. Come, bring them to have tea ke, kita bincang. To what extent, sampai umur berapa yang kita patut kontrol kawan-kawan anak kita? Actually, as long as we can. There's no end. Please remember, amal ma'ruf nahi mungkar, tak ada had. Bila you lalai saja, benda lain masuk. Sebagaimana syaitan tak pernah give up pun. Bukan? Orang yang buat jahat, dia tak tengok time-nya. Bukan? You baik-baik, dia biar dulu. Elok you lemah, dia datang balik. So that's why we must be very alert. Selagi kita hidup, kita boleh buat sesuatu. And it's a jihad. It's an ongoing struggle lah. Yes. And then the same thing, our children kalau dia tengok my father never give up, my mother, wah dia really a fighter lah. Bukan saudara. Apa nak buat? Itu tak boleh. Tak boleh kata apa nak buat, memang boleh buat. We can monitor. But I'll show you another example. Kadanglah anak pergi sekolah. Berapa mak bapak yang betul-betul monitor tentang anak dia bila dia pergi sekolah? Sedikit sangat. Bagaimana monitor? Tanya cikgu. On off pergi. Pergi waktu dia sedang belajar. Jangan bagi tahu. You jangan bagi tahu. Kalau boleh you dari jauh you pandang. Nak tengok apa anak you buat. Dan jangan bagi tahu kata you datang nak jumpa dia, tidak. Kita nak tengok. Lepas tu kita tahu, kita buat balik. Jangan bagi tahu kata kita pergi sekolah. Jangan bagi tahu. You must be, itu yang two, three step ahead. Contohnya, anak-anak kita pergi kawan-kawan, dia pergi mall ke, nak beli barang ke apa, baik. Kita bagi satu benda yang saya suruh tekan juga. Didik anak supaya always be truthful. Jangan cakap bohong. Ya, itu penting. You kalau salah pun, you jangan cakap bohong. Ya, you salah pun, saya maaf. Allah maafkan. Kalau you
tak bohong. You bohong, ini penyakit. It's a disease. So you are very open to them, tapi you must be very alert. Contohnya, dia balik sekolah. Berapa mak bapak on off bila anak sibuk masuk bilik, check beg sekolah dia. My father. Contoh. Tengok apa dia buat balik. Bukan kita nak marah dia sangat, nak tahu saja. Dia baik, anak kita baik, tapi orang di sekolah kita tak tahu. Kongsi-kongsi inilah, gambar itulah, macam-macam. Bukan. Kita kalau kita buka, nampak. Bila kita nampak apa dia buat. Biasanya kalau kita nampak bagaimana? Kita orang muda ni, dia nampak. Oh, marah. Oh, jangan. Use more wisdom. Pasal nasihat ini kalau you buat approach begitu, dia boleh lawan. Negatif. Kita tahu, kita dah tahu. Kita cakaplah dengan anak. You know, agama suruh kita cakap betul. Kalau kita cakap betul, alhamdulillah. Orang sayang kita, Allah sayang kita. Supaya dia tahu value, cakap betul. Jangan cakap bohong. Bahayanya cerita. Supaya dia faham. Kita kena bagi dia faham. Dia faham. Lepas tu tanyalah. Ada apa-apa you buat balik ke rumah kan yang tak sepatut buat balik? Memang tak lah, Syekh. Tapi you kena cakap dulu tentang baik dan buruk dulu. Supaya dia tahu, cakap betul, Allah sayang. Saya pun maaf sama mak bapak. Dan di mana you pergi, selamat. Kalau you cakap bohong macam tupai lah. Pandai-pandai tupai lompat, jatuh juga satu hari. Ya, sekarang kita nak tanya, adakah apa-apa you buat balik yang tak sepatut buat? Tapi kita dah bagi tahu apa sepatut buat balik. Ini rumah orang Islam. Rumah orang Islam hanya benda yang halal boleh masuk. Tapi ibu bapa kena melaksanakan Islam. Yeah. That's why we set a good example. Kalau mak bapak sendiri dah fail, itu yang kata Allah, ku anfusakum, adabkan. You have to save yourself. Be strong. When you change, you have an example. Supaya you cakap, dia boleh tengok. Oh, bapak pun okey. Ibu pun alhamdulillah. Kan? Jadi kalau you buat begitu, katalah dia masih tak terus terang. Tak ada. Okey. Ini yang nak cerita. Ini nak tarbiahkan itu. Dia tak mau cerita betul. Tak apa. Kita jangan kata saya dah cek. Jangan cerita. Sampai kita buat cara jalan sampai dia keluarkan. How? There is a way. There is a way? There is always a way. Taking notes. Only you all must pick up the approach. How to move in. To cakap dengan anak itu. Supaya anak rasa satu kebanggaan. If you can kadang-kadang lah. It depends. Setengah anak you boleh kata, we want to go somewhere, we want to buy you something. But we want you to be honest to us. You know, when you're honest, we will forgive you. Don't worry. Walaupun salah. Yeah, we have to. Allah pun kita buat salah, Allah memaafkan kita, apalagi manusia. Bukan. Takkan anak kita sejahat macam orang dulu. Orang dulu zaman Nabi kita cerita tentang Bani Israel bunuh 99 orang. Betul. Pun Allah maaf. 100 pun maaf juga. Kalau dia nak taubat. Tapi sekarang kita nak tanam. Actually, sekarang apa yang jadi? Anak anggap to survive, to be smart, you must learn how to lie. Yes. That is the biggest mistake. Dia jadikan macam lying is part of dia punya lifestyle. Is normal. Mana boleh. Kita Nabi katakan, iyyakum al-kazib fa innal kazib yahdi ila fujur wa innal fujur yahdi ila nar. Jauhkan daripada penipuan, bohong kerana dia membawa keburukan yang lebih banyak. Akhirnya dia akan akhir dengan neraka. Then you will suffer. One day you are caught. Now you are caught by me as your father, your mother. We will forgive you. But if you are caught by other people, people will not forgive you like your parent. And we will ask Allah to forgive you. Well, we can do that. Kita buat ni dalam camp kita kadang-kadang.
Waktu kita camp, kita dah bagi ta'aruf. Okay, now I want everybody to be honest to me. You know what is honesty tak? Dan apa ganjaran dari Allah? Dia kata, alaikum bisidq fa inna sidq yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Itu dia punya, adalah dia punya reward if you are truthful. Do you want to be truthful? Allah say, I'm going to forgive you as long as you are truthful. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. You put that, reinforce that value sampai mereka rasa faham, okay now. Berapa orang yang tak semayang 5 kali satu hari semalam, angkat tangan supaya Allah maafkan kamu. Mau tak Allah maaf? Contoh. You will see something. Alhamdulillah. We are not saying that you are wrong. Ya, manusia ada kelemahan. But you are truthful now. Allah is going to forgive you. Allah dah beritahu. If you are truthful, وَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. I will come and help you. You want Allah to help you. And I forgive you. Allahu Akbar. There's a lot of this value. Tapi kerana kita orang Islam tak terdedah. Yes. We become judgmental, marah. Bila anak lawan, pukul lagi. Itulah getting worse and worse. Sure. Then anak kita boleh hate Islam. Yes. They start to hate Islam. Apa ini? Orang ini tak payah semayang, tak apa. Kita kena semayang, lepas semayang pula salah lagi lepas tu. Ada saja tak kena. Because we never reinforce value from the beginning. Bila kita ajar anak kita agama, tak pernah tanamkan nilai. Kita hanya ritual, semayang, wudu, ya, apalagi ngaji Quran, khatam Quran, they read lah, but they don't understand. How can they appreciate something they don't understand? But you want them to read, they read. You want to pray, pray. Kusyuk pun tak ada, pasal apa yang dia baca tak faham. Doa iftitah sampai hari ini tak faham. Itu nasib baik dia tak faham. Kalau dia ada faham, dia tanya mak bapak pula tak faham. It's true. Sometimes today, if you ask parents, what is doa iftitah? Doa iftitah lah. Nah, iftitah itu apa? Dia mak. Tanyalah bapak. Tanya bapak, mak lah pandai. Begitu dah pusing. Gitu. Doa iftitah yang kita baca tiap-tiap kali semayang, tak faham sampai sekarang. Fatihah pun tak faham. Tapi baca, Qul huwallah 4 saja. Tak faham juga. Tahiyat sampai hari ini tak faham maksudnya. Can you imagine what is happening to us as parents? Now, how can you expect to have righteous children? Because kita sendiri tak menghargai agama kita. That is the problem we are facing. That's why we have to go back to the root. The root is mak bapak. I got 2 follow-up questions on that kan. Satu ialah, macam kadang-kadang parents ni dia punya knowledge or dia punya practice of Islam tak sama. Macam kita pergi banyak Islamic conferences and courses, dia banyak women pergi, the men tak pergi kan. So macam mana kalau the parenting style pun macam mungkin one parent mengamalkan truthfulness and openness and the other parent no. Dia bagi, dia whack kan. Dia kata dia tak tahu salah dia tangkap, dia whack kan. So macam mana your advice to parents to handle bila parents not on the same level kan. And number 2, kadang-kadang kita dapat hidayah ni lambat. So anak kita dah teenager dan kita dah bagi dah gadget, game semua kan. So diorang kata addiction to game is similar to addiction to alcohol and even to drugs. Sebab dia punya saraf semua dah damage kan. So dia macam mana pun dia nak game tu je kan. Ketagih kan. So macam mana kita nak keluarkan anak yang teenager atau remaja daripada ada addiction gaming and social media semua. Sebab dapat hidayah lambat kan. So tak sempat kita nak tarbiyah anak masa muda dan kita nak tanamkan values yang masa dia muda lah. Macam mana? What's your advice for parents yang going through that situation? Firstly, bila kita tengok kalau anak mak bapak ya, mak alhamdulillah aktif belajar ilmu. Bapak korak, bapak aktif cari duit. Bagus juga. Ya, kalau tidak pun tak ada duit pun problem juga bukan.
Tapi mak paling baik, mak bapak kena actually sepakatlah. Itu yang Allah dalam Quran. You see, panduan dah ada. The problem is kebetulan kita tak ikut. Ya Allah kata wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd kan. Ya'muruna bil ma'ruf yanhauna munkar ila akhir ayat. Laki yang beriman, isteri yang beriman, suami isteri ya saling bantu membantu. Mana yang isteri dah baik tapi nampak anak susah nak kontrol, kita kena maklum pada bapa. Bukan. So bapa main peranan pula. Benar. Bapa main peranan bagaimana? Saya bagi contoh. Mak lebih kenal sikap anak itu lebih dari bapa. Because mak yang bimbing, mak yang tarbiakan, Rabbani, dia yang jaga masak, minum, makan, semua dia jaga tahu. Sebab itu anak susah nak tipu mak. Bukan? Tapi anak senang nak tipu bapa. Pasal bapa jarang di rumah. Bukan? Jadi dia balik bapa, oh bapa, here I miss you semua. Itu ya bapa happy lah kata. Bapa jarang duduk rumah. So, kalau tanya anak, siapa yang you sayang dulu? Father. Wah, father pun ya dah naik perasaan kan. Tapi we must be very wise also. Kalau isteri boleh every time the good husband or a good father, he'll check with the wife. Jangan dengar cakap anak sangat. Tengok mak. Jangan bincang depan anak. Ya, how is the children school? Bila you suruh dia buat, dia ikut tak ikut. Kalau yang tak ikut, that's where bapa reinforce. Dia reinforcement punya officer lah. Bukan? Ya. Contohnya, kalau mak sedang tegur anak. Ya pasal mak tahu kan. Anak pula orang dengar. Bapa ada situ. Bukan? Apa yang bapa sepatut buat? Katalah anak, wahai anak, mak sedang cakap ni you dengar tak? Yes. You must reinforce already. Kalau dia katalah dia nak tunjuk marah. You sedang cakap dengan siapa tadi? Kawan kah, mak kah? Mak mana boleh marah? You tak boleh marah. You kena hormat. Allah larang. You have to. Dia rare. Kalau dia terlupa, dia tak biasa. Dia ingat mak member ke lebih kurang sama. Tak, mak, member. You must reinforce it. Bukan you nak reinforce. Biar mak follow up. That's how. Kalau suami pula satu macam ya, you susah nak control suami. Then you have to get a help. Somebody. Who suami can dengar nasihat. That means suami pun kena belajar itu. Tak perlulah belajar macam si ibu kadang kelas 1 minggu. Setengah wanita ya. Like cinta ilmu. Pasal kita dah lewat kan. Jadi alhamdulillah dapat hidayah. Ilmu kira 1 minggu kadang-kadang tiap-tiap hari ada kelas. And that is not so healthy. That not so healthy. You must know what is important. Focus on fardu ain, asas dulu. You focus on that. With value. Itu lebih baik dari asal saya fikir kelas ni. You become very, we like to socialize. And then kita tak sempat pun nak amalkan ilmu yang kita belajar. Because ilmu itu kadang-kadang orangnya kita ada advance. Wow, we have foundation pun kita tak tahu lagi. You see, until today saya punya kelas masih foundation. Berpuluh tahun saya mengajar. Saya tak lari dari foundation. Sikit-sikit saya bawa balik. Asal. Bawa balik. Pasal foundation kita lemah. Dan kita kena minta supaya isteri pun kena jaga, kontrol dia punya aktiviti. Dan kalau boleh bawa suami sekali, tidak pun kita bawa suami untuk berbual. Dan kita reinforce fardu ain dulu. I always want people to reinforce on the fardu ain. Kalau fardu ain you rasa dah okay, you can see. That mean bab pribadi itu dah selesai. Itu satu masalah tentang you are asking about kalau husband dan wife approach tak sama. Kan? But you always remember you use pukul, lama-lama dia punya kesan memang negatif. Kita takut kita jadi season kan.
kita pun habit pukul. It won't help because when you hurt somebody, he block already. Dia dah marah. Bila marah, you cakap dah. Dia paling banyak dia sabar dah. Ya, lama-lama dia kata nak lari, nak keluar. Sekarang kalau kita pun mak bapak kata anak nak lari pula. Allah mak takut pula. Bukan. Tak macam zaman kita. Nak keluarlah. Keluar. Ingat you ingat senang kah tidur? Ingat jannah kah di luar? No? At least sini ada bilik, ada makan, minum semua. Tapi pasal kita takut. That is the problem. That's why Allah kata, "Wala nabluwannakum bi syai'in min al-khawf." Allah uji kita dengan takut. Ini penyakit takut. Mak bapak takut ke anak, problem juga. Kita sini pun anak nak pergi playground pun takut. No, that takut itu ada kebaikannya. Kerana suasana kita sekarang, security is very weak. Kita takut nanti anak kita dicolek kadang-kadang. Zaman sekarang kan macam-macam boleh berlaku. Fair enough. That fear is okay because it's outdoor. No, we must have, orang kata, be alert lah. Be very alert. Memang kita kena takut. Dan wait, you are asking second one tadi. Nah, second questionnya, kalau parents tu macam dia dapat hidayah lambat. Lepas tu dia teenager kan, dah bagi dia addicted to social media and game. Macam mana nak I think dia advice for parents ya? Apa yang berlaku telah berlaku. It's nothing for us to nak recall balik. We are planning about how to move on. Yeah, we have to try our level best. Yeah, you tak boleh tarik sekali, you tariklah pelan-pelan. Tapi mesti berusaha ke arah itu. Saya lebih suka biasakan anak aktif dengan sport. Yeah. Sukan ke apa-apalah. Ya, self-defense ke, healthy jogging ke, mountain climbing ke. Because this kind of activity, dia tak banyak corruption. Jadi kemudian kerana di samping itu kita engage dia dengan Allah. Waktu kita jalan, kita lari, kita boleh zikir, bukan? Dan kita lihat kejadian Allah, pokok kita boleh relate. Kita want them to be outdoor, children like outdoor. That's why we have outdoor until today. And we always try our best lah. We can do only what we can, kan? Dan kalau kita usaha, saya yakin lah, setiap gerakan ada barakatnya. Hanya kita kena istiqamah. Jangan cuba-cuba, tak boleh lah. Ya, tak apa. Kadang direct tak kena. Kita kena cuma boleh kawan. Kalau kita boleh menangkan kawan dia, yang dia dengar, mungkin kita boleh menangkan anak kita balik. Through the friend. Life is like that. You can't do, don't give up. Find other ways. Allah dah kata, aku akan tunjuk you macam-macam jalan. Kalau you bertakwa pada aku, yakin saya tunjuk jalan. Don't give up. You jangan kata, saya ada cuba, tak fail, memang dah tak boleh. Tak boleh begitu. Maybe our approach wrong. We may try second. Second pun wrong. Third, never give up. La taqnatu min rahmatillah. Allah kata dengan Allah, jangan putus asa. Try your level best. Hanya the effort sekarang is more. Because suasana ujian semakin besar. Itu saja beza. Dulu effort kurang. Kerana suasana tak macam ini. Akan datang banyak suasana kita tak tahu lagi. But you must not give up. Always, and at the end of the day, you must connect to Allah. Bukan? Yang bagi hidayah akhirnya Allah, bukan kita. Kita hanya cuba. But always open your door. Engage with your children. Saya tengok ramai orang cakap dengan anak. Dia asal cakap. Dia tidak really make sure they understand what I want to tell you. Have you understood? Tak faham, saya ulang balik. Yeah. That one is very important. I have a question. Nah. Katakanlah we have a child yang sambil minum kita boleh bismillah. Silakan. Who is, yang kita nak try didikkan cara-cara Islam and all that. And then they become this person yang they absorb kan. But then she has this keinginan to berdakwah. Siapa anak? Anak. Okay. Do we allow our children to speak up, especially to katakanlah orang-orang yang tak mengamalkan hidup cara Islam. Okay. Bila kita nak tegur tu, dia akan
they would feel offended, Of course. insulted. Yeah. So we must pick and choose our words carefully Of with course. wisdom. But how do we educate our children to do the same without discouraging the need to want to berdakwah? Okay. That's why we organize dakwah training. For little children, Yeah, we can start if those who have the that's a minat. good idea. Kalau siapa ada minat, then we try to guide them to use beautiful word. How to approach. Kadang action speak louder than. Yes. I You give know, you then an what? example, No. Sheikh. Say this little child is sitting amongst adults. Okay. Not sitting amongst adults with an adult. And the adult who is a non-practicing would say something like, yeah, inshallah. And the little one would say, mashallah, you remember Allah. I would like that, but maybe not all. So then it causes kind of offensive feeling, you know, in insult. So how do we tell the child, shh, be quiet? No. Or do we say, thank you? Okay. No, that son. Because if that child kena marah by the adult, Yeah. then Oh, dia. as a parent, Yalah. kita kena, how do we balance? You demoralize dia lah. Okay. Orang fikir you ajar anak you untuk sekolah orang. The best thing actually, what the children dah buat dah cantik. Yes, Tapi masya-Allah. kebetulan approach dia tak kena. The best thing for her, for the children to do is, bila dia dengar orang tu katalah dia taklah amal sangat, tapi dia suruh insya-Allah. Ya, kita respon alhamdulillah. Yes. Cukup. You don't have to macam nak tegur. Cara dia tadi itu macam dia tegur dah. Ya. Tapi kita kata alhamdulillah. Sesiapa boleh ingat Allah, syukur kita. Yeah. Alhamdulillah. I think kalau sebut alhamdulillah tak ada siapa marah pun. Dia tak ada that kind of orang kata apa itu feeling kata you are trying to remind somebody. No. It's just dia express, you express. Bukan. Dia kata insya-Allah alhamdulillah. You also express. I think that one okay. Yes, but then similarly to when they see smokers, Okay. alright, and they say, you shouldn't be smoking, Allah does not like it. Oh, This that is one haram." memang berat sikit lah. Yeah. Oh, tak boleh Syekh. Macam That approach bukan tak boleh. But you know children, they're so Dia innocent. innocent They can, and say, they can. But you must train them also. Like if you want them to do that, no. You want to do that, then you can tell them you must be strong. Then you see other people. Tapi it depend juga. Setengah orang bila ada budak tegur, dia malu dah. Tak ada. Itu bapak su kata ada haram. Bapak. They do like that. I remember my mother. Yeah, she's a smoker. Yeah, when she come to my place, I said we cannot smoke in my house. You not smoke outside, I cannot stop you. So dia honor. Kadang dia keluar, dia nak bawa cucunya, bawa anak. Kita dah didik anak ya supaya rokok haram. Jadi bila nenek dia hisap, dia kata smoking bad sebenarnya. Everything haram lah, your father everything haram. Tapi tak apa, because our children dia tak demoralize. Jadi we will keep on encourage them. Ya, alhamdulillah thing change. Tapi setengah orang kalau you approach begitu, dia marah. Yes. Tapi umumnya lah, yang tahu saya, kalau anak yang kecil cakap, dia punya segan, tapi yang dia kata, ini Taliban ni. Mungkin dia play around kan. Tapi then we have to make our children more wise in the future. It's good for them to trigger that too. I would love them to say, smoking haram, bad. Atau kadang-kadang buat batuk-batuk lah. Why batuk? Smoke cannot take the smoke. Many way actually, you can show that benda you tak suka. So what you're saying is, with our children, we must, after that Guide them. incident too, we take them aside and we tell them, we Also encourage. we have motivate them again. Alhamdulillah. But next time you can even do in a different manner. Yes. You see, children will pick up. Yes, that's true, subhanAllah. Children will pick up because they are fast learner. You know, when it happens to them many times where they are, how you say, macam kena marah ke, or kena tolak ke apa, then sometimes they would feel demotivated.
or they being just human lah. being human lah. So how do we as We parents? encourage itu yang kita kata, Allah kata watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sabar, alhamdulillah. Alhamdulillah. No, Allah love you. You have strong iman. Because Nabi dah katakan, you nampak kemungkaran, kalau you boleh cegah dengan tangan, is the best iman lah. Tak boleh you cakap pun, good. Ini heavyweight, middleweight, lightweight, diam. Itu lightweightnya. Jadi we have to strengthen them again. Yes. I'm proud of you, my son. I'm proud of you, my daughter. Masya Allah. Walaupun orang, tapi you see children, they listen to us more. They will trust you more because they know that anything we back them up. Yes. That's what we want actually, for them to know that We are there also there to be for with them. Yes, that they're not standing alone, especially in dakwah, because we all, It's true, like what you just said tadi. Kalau anak dah tegur, kita pula segan. Jangan, mula lah. tak You don't do segan, that. tapi how do we, macam, with anak okay, tapi dengan orang yang offended tu, like, do we tell them? Apologize pada dia orang gitu. Yes, that's what I mean. No need to apologize. Just say Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. I think the children mean well. Yes. Ya, dia info. Dia rasa dah dia akan dapat support kan. Subhanallah, happens all the time. Sometimes mothers pun macam kita train anak kita untuk tegur abahnya macam tu. Correct. Kadang you have to guide them. Yes, of course. Tapi it's a good challenge juga. Bila dia buat kena marah, dia datang balik ke kita nanti. Kenapa dia marah ya? Memang kalau zaman Nabi pun buat macam bukan semua orang terima. Tapi Allah reward you. See, we must give them Allah reward. But then we teach them the next time. There are many ways to go. There are many ways to go. Itu depend lah. Yeah. So, thank you so much, Chef, for your time. Ini dah jadi perbincangan sangat best. Kalau memang ada proper punya classes macam Perfecting Our Salah tu kan, mesti lagi insyaAllah. We want to sign up, insyaAllah. Last question lah. Is there any final short and sweet message untuk kami parents lah untuk menghadapi masalah society sekarang ni? I think Islamically apa yang Allah dan Rasul dah ajar kita is the best lah. Yeah. As parent, we must set a good example. We want the best for children. You see, it started from when? Starting from the day kita kahwin. Bila kita ada intimacy saja, dah start lah. Bukan? Supaya kita minta perlindungan dengan Allah daripada zuriat akan datang. Supaya Allah anugerahkan kita anak-anak yang soleh, yang soleha. Daripada awal tau. Tapi kerana kita terlupa, dalai, lupa doa-doa ini, dapat anak lah. Tapi anak ini boleh jadi satu ujian. Dan Allah juga cerita pada kita, anak boleh jadi satu fitnah dan boleh jadi musuh if you are not careful. Yeah. So before thing is out of control, there's always room to change. Yes. Saya rasa syukur bila mula tadi kita bincang ada mak bapak ingin tahu. That is very, very good. Yang kita bimbang ada mak bapak tak kisah langsung. Yes. Bukan? Itu yang kita sayang. Dan kadang-kadang tengok Allah Maha Kaya, ada mak bapak tak kisah, tapi anak dapat hidayat. Yes. Anak pula dapat pendedahan, suasana yang baik, berubah. Akhirnya anak yang bawa perubahan kepada keluarga. It happened. I've seen, among my student dulu, hanya ikut saya dekat UK, bukan di sini pun. Di situ dia dapat hidayat, dia berubah balik. Dia bawa perubahan pada keluarga dia, mak bapak semua berubah. Nothing is impossible. We hope that we parents don't fail ourselves, and then we hope that our children will be protected. Jadi itulah harapan kita, dan kita doakan supaya mak bapak di mana juga kalau rasa ada isu, jangan diam, cepat minta sedikit bantuan. Always connect yourself with good scholar to seek their advice, and then try. Kalau masih tak berjaya,
jangan putus asa. Kita masih boleh cari jalan lagi. Kerana approach ini berbeza-beza. You try first, tak jalan. Don't give up. We try again. Ya. Hanya biarlah kita dapat nasihat pada orang yang kebetulan banyak pengalaman. Kita takut kita just contact any ustaz. Ustaz ini bukan semua orang ada pengalaman. Ilmu ada, pengalaman korang. Bila ilmu ada, pengalaman korang, he can share with you knowledge. But in reality, benda itu tak practical. That's why we must be wise, and we hope Allah give us, we become good parent, and Allah grant us righteous children. Yeah? So that all of us have a good ending. That's what we want. Yeah? The beginning macam-macam lah. Okay. Kita ada macam-macam, tapi tak apa. Don't give up. Nobody is perfect. We just try our level best, then Allah help those who help themselves. And that is my humble advice to all the good parents. But again, I would like to thank our sis here today, yeah, Fin Jamal, who is sharing with us, and then with the parent, yeah, yang ingin tahu tentang bagaimana kita boleh jadi mak bapa yang berjaya. Dan anak kita juga terus jadi anak cucu yang solehin dan solehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you so much, Syekh. Thank you so much, brother. Thank you so much, sister. InsyaAllah, kalau ada masa terluang lagi, boleh datang borak-borak cik lagi, Syekh? Alhamdulillah. InsyaAllah. Thank you so much. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.